भगवान एबे मु कौन करी राजा जेतेबेले से पालित पुत्र सुधीर को ए शंखभूति राज्य रे राजा कराइबा पई मन स्थिर करिसंती मु अबा कौन करि पारिबी बुद्धि बाट मोर किछि दिसु नाही ए समय मु का सहित साक्षात कले भल हेबो हाँ हाँ ए होछि ठीक समय ए समय रे सेनापति को साक्षात कले बहुत भल हेबो से ही मते साहाय्य करि पारिबे एने मु तांको टिके अपेक्षा करे सानोमो तमे जहा कहूच सबू सत सानोमो हो से पोष्यपुत्र सुधीर ही ए शंखवती राज्यर राजा बुझिल सानोमो तमे जदि आम हाथरे हाथ मिसेब ताहेले तम पुओ अमर बाबू ही ए शंखवती राज्यर राजा हेबे ठीक कहूछ भणजा हो मामो सारमा जदि आम कथा राजी हेबे निश्चय से राजा हेबे मौसा हाँ आपने कौन कहउचंती हम भल कथा कहूछ मा सेनापति हो तुम्हें जहाँ शुणिच ताहा संपूर्ण सत्य राजा चाहिचंती से पालित पुत्र सुधीर को ए शंखवती राज्य रे राजा कराइबा पई हालो सानोमो सेटा अक्षर अक्षरे सत ना ना हो। सेनापति तुमको जदि तम पुओ अमर बाबू को राजा करिवार इच्छा जदि थाए ताहेले हम कहिबा अनुसारे तुमको चलिबाकू हबो ठीक कहली न मामू ठीक कहूछ भणजा नचेत असुविधार सम्मुखीन निश्चय हेब सेनापति तुम्हें कौन कहूच मु किछि बुझी पारुनी ना ना से किछि नुह जे सानोमो तुमको प्रथमे सत्य करिवाकू हबो हौ सत्य कले ही मु से कथा कहिबी कौन कहला हालो सानोमो मु तुम आगे सत्य तुमको प्रथमे सत्य करिवाकू हबो सत्य करबाकू पड़िबो ताहेले ठीक अछि मु सत्य सत्य त्रिबार सत्य करी कहूची ए मो तुलसी कंठी को छुईकी करी कहूची तुम्हें जहाँ कहबो मु तुमरी कामरे ही साहाय्य करी तुम सत कहूच तो सानोमो और सेनापति तेबे सुनो बहु दिनु चाई आसीची हे तुम मोहिनी रूपकू मर्मे मर्मे घारी देछि तुम रूपर मध्य हौ सत कहिबाकू गले मु चाहे तुम सहित मोर गुप्त प्रेम I mean, love. ना सेनापति मु हेउची शंखवती राज्यर सान राणी कुमती आ तुमे हेउच हमर चाकर पुणी राजराणी होई सेनापति सहित मु मामो हाँ भणजा सानो मो बोधे जानी नहंती ए चाकरटा कौन करी पारे बुझिलो सानो मो मु चाहे तम सहित मोर गुप्त प्रेम हो आउ ए गुप्त प्रेम हेले आम तीन जनक छड़ा केही जानी पारिले नहीं आउ केवल तमे आउ मो मामू लोकंक आगरे तमे हेब मोर माउसी
ঠিক କହିଲି ନା ମାମୁଁ ঠিক কইছ বড় ଆଉ ମୁଁ ହେବି ତମର ମଉସା ହେଲେ ସେଇ କଲା କିଟି କିଟି ନିଝୁମ ରାତିରେ ମଉସା ତମେ ହେବ ମୋର ପ୍ରେମର ନାୟିକା ମଉସା কোন ତୁମେ ଟିକେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କର তাহলে ঠিক আছে সারা রানী ମୁଁ ସେନାପତି ସହିତ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିକି ঠিক আছে ମୁଁ বলি ହଁ। ତମେ ଯଦି ଆମ କଥା ନ ମାନିବ ତାହେଲେ ତମେ ହବ ଏ ଶଙ୍ଖବତୀର ଚାକରାଣୀ ଆଉ ତମ ପୁଅ ରାଜା ନ ହୋଇ ସେ ଭିକାରୀ ପରି ରହିବେ ଭିକାରୀ ସେନାପତି ହଁ ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ପୁଅ ଆସୁନି ଅମରକୁ ଏ ଶଙ୍ଖବତୀ ରାଜ୍ୟରେ ଭିକାରୀ ହେବାକୁ ଦେଖିପାରିବିନି ହଁ ମୋ ପୁଅ ଯେମିତି ହେଲେ ତମେ ଯଦି ମୋ ହାତରେ ହାତ ମୁଠେଇବ ତାହେଲେ ତମ ପୁଅ ଅମର ବାବୁ ହେବେ ଏ ଶଙ୍ଖବତୀର ରାଜା ଆଉ ମୁଁ ହେବି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସେନାପତି ମୋ ପୁଅ ଯଦି ଏ ଶଙ୍ଖବତୀ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବି ପଛାଇବିନି ହଲୋ ପ୍ରିୟତମ ହେଲେ ସେନାପତି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ବୋଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ମୋ ମନର ମାନସୀ ଆଉ ତୁମେ ଏ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ମାଉସୀ ବୋଲି ଡାକିବ ହଁ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ମଉସା ବୋଲି ଡାକିବି ହେଲେ ଆଉ ମୋ- ଏକାନ୍ତରେ ଆମେ ହବା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସେନାପତି ଏ ନିରୋଳା ରାତିରେ ଆସ ଆମେ ବାନ୍ଧି ଦେବା ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ତେବେ ଡେରି କହିକି ମାନସୀ ଆଉ ଜାଣିଛ ଆସ ଆମ ଦେହରେ ଦେହ ମିଶେଇ ଦବା ତାହେଲେ ଠିକ ଆମ ଅଛି ହୃଦୟକୁ ହୃଦୟ ମିଶେଇ ଦବା ଆଉ ଆମ ଓଠ ସହିତ ଓଠ ମିଶେଇ ଆମେ ହଜିଯିବା ସେଇ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଠିକ ଆଉ କହିଛ ବାନ୍ଧି ଦେବା ଆମର ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ଆଉ ଜାଣିପାରିଛ ମୋ ପୁଅ ଯଦି ଏ ଶଙ୍ଖବତୀ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ନହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଏ ଶଙ୍ଖବତୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ରାଜାକୁ ମୁଁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ହଁ। ତାହେଲେ ସେନାପତି ବାବୁ ମାନସୀ ଏତେ ଡେରି କରିଛ କାହିଁକି ଆସ ଆମେ ବାନ୍ଧିଦେବା ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ I love you ମାନସୀ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ହେ ମାନସୀ ଆସ ଆସ ବାନ୍ଧି ଦେବା ଆମ ପ୍ରେମର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ହେ ମାନସୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ମାନସୀ ମୋ ମନର ମାନସୀ ପ୍ରିୟତମ
सेनापति ମାନସୀ साथी आज मिली गला मो पिला दिनर ସତ କହୁଛ ମାନସୀ हाँ सेनापति ମାନସୀ शुणी पारुछ तो ଭଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛି ମାନସୀ साथी आज मिली गला मो पिला दिनर साथी आज मिली गला मो पिला दिनर ए आम नुआ प्रेम ए आम नुआ प्रेम रहिथिबा गो मोर सेनापति ମୋ ପ୍ରେମର ବୟସୀ ମୋ ପ୍ରିୟତମା साथी आज मिली गला ए मराई जर ତମେ ସତ साथी आज मिली गला जुग जुगर ହେ ମାନସୀ सेनापति तुम बिना मन जमा बुझु नहीं उपमा तुम साथे गाई गाई देखी सारा दुनिया हाँ, सेनापति तुम बिना मन जमा बुझु नहीं उपमा तुम साथे गाई गाई देखी सारा दुनिया ए आम नुआ प्रेम ए आम नुआ प्रेम रहिथिब गो मोर ହଲୋ ମାନସୀ सेनापति ମାନସୀ शुणी पारुछ तो मो कथा ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛି ମୋ ମନର ମାନସୀ साथी आज मिल गला ए मराई जर साथी आज मिल गला ए मराई जर ମାନସୀ आज दिनक पई आमरी प्रेम एतिकी थाउ ହଲୋ ମାନସୀ आउ जानिछ से पालित पुत्र सुधीर सुधीर पच पचे आउ गोटे कथा अछि जानिछ କୋଉ କଥା ମାନସୀ तामा सुमति ହଲୋ ମାନସୀ ଏଇଟା ହଉଛି ଘୋର କଲି ଯୁଗ ଆଉ ଏ କଲି ଯୁଗରେ ପୁଅ ବାପ କଥା ଶୁଣୁନି କି ଝିଅ ମା କଥା ବି ଶୁଣୁନି ଆଉ ସେ ସୁମତି ତୁମ ନିଜ ଭଉଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଶତ୍ରୁ ପରି ଦେଖିବାକୁ ହବ तुमे ठीक कहिछ सेनापति ହଲୋ ମାନସୀ सही सुमति की आउ सुधीर को एमिति गुप्त संपर्क तांक मध्य अच्छी बोली आमे जदि चिठी रे लिखि देई ତାହେଲେ राजांक आगरे ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ
ମୋ ମାମୁଁ ମଧୁ ମହାନ୍ତିକୁ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କର। ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କୁହ। ମାମୁଁ ମାମୁଁ ତମେ କୋଉଠି ମାମୁଁ? ମାମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସ ମାମୁଁ। ମାମୁଁ ତମ ଭଣଜା ନିତ୍ୟ ଦର ବୋଲି ଡାକୁଛି ମାମୁଁ।